বলছে তোমরা বলবেন তো কে বলবে? ভারত থেকে নিয়ে এসেছি টাকা দিয়ে, তোমাদেরকে বলতে হবে, তাই না? আমার সঙ্গে একটু রাধা না, শুধু রাধে রাধে বলা হবে না। এখান থেকে থানা, আপনাদের থানাটা কত দূরে? পাশে, খুব কাছে। এমন ভাবে করতালিটা হবে, রাধা নামটা হবে, থানা থেকে পুলিশ এখানে আসতে হবে। হ্যাঁ, হবে না? সবাই মিলে হাত তুলে अरे वृंदावन में, कमल वन में, संकुंड में, भुवन में, तुमसे बोलो, आगे बोलो, गाने बोलो, फिर से बोलो, जोर से बोलो, अरे प्रेम से बोलो, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे बोल रसोना, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल रसोना, राधे राधे बोल, वाह वाह वाह, राधे राधे बोल रसोना, राधे राधे बोल रसोना, राधे राधे बोल, 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 राधे राधे बोल रसोना, राधे राधे बोलिए राधा रानी की, श्याम सुंदर की, वृंदावन धाम की, हरि नाम संकीर्तन की, আমার সকল ভক্তবৃন্দ কি, কমিটির ভক্তবৃন্দ কি, আজ বৃন্দাবনে প্রবেশ করে